Se wan fan free sora mama dunyanya. Se radian fan free sora mama dunyano. Yentu minye hushi. Yentu minye hushi. La 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 la. Yentu minye hushi. Yentu minye hushi. Oni adofo a wo hye ana wo tie me ene nso ye de Awurade ase so wo de yankwa ache ye na ye kra eda so te ase abere nyina me kase se ye nya opportunity se ye na wo se ye de ase da ne ye ma ye nya nkopon no sanse ye na dom ne na hu mmoboro eno nti na ma me no mienu ye da so te ase na se nora ne ye ni bebre na da ye na so ene won ka ye ho nti me no mienu de ye nya sa kwanya we ya na ye ne Awurade agye no eboro ya adwene ye nte ase sunti ye kasa ase danka ne din dada men so masaba won chen bio abere nyina se de me kana no chane wi enya ye pe ena ye de bie ye Awurade abasa na wa maso saa no eno nti abere nyina me kasa de Awurade be ka de obeye no eno na wo bie mani a wo ka bebre wo yi bebre na so de obe kyere me se me bakoye ho video no eno na me de beto so se de be ya wo follow video o chane yi no nso benya bi na wa hye na ebe boa ye Kristo mama na kwa atimi akọ enimu eno nti na amaye bie saa channel yi na awie ya na sa no pai ba bibia wo mesrɛ so wonya subscribe ya na waye madom sa na wa subscribe ama me sɛ de ya abere nyina no ya de ade bi to hɔ a wo so betimi aye wo so betimi aba benya bi ahye na aboa wo sa na sɛ de me ka no ampempi no ye hu sɛ sesei no enche na Yesu ba minomie mo se enche enema nyina di adanse se dia wobo ni wiase no obeba bio enema nyina di adanse die ye hu nyina di adanse se owura no obesa aba bio na eno na enura na se me ne enkomo be se dia meka no bebre na yete bebre so na ye hu dia de obesoma me se me meka no eno na me de beto ho na wa wo hye me wonso wonya bi atie na ne Awurade ka ne se wo hia nkrofo de o ma je na dwuma wie ye mere mu Awurade so wo hye nkrofo de o ma aje na dwuma wie ye mere mu ye hu se sesei no ewiase ni ko na wie ye eniti obonefo nso na ni abra ono so wo twene dom obonefo nso bo wura nkrofo mu ono so de o mo aje na dwuma saa na ya na je nkwa Yesu Kristo nso wo hia nkrofo a eno so wo de o mo aje na dwuma enuti ebere Awurade kacha me se me ba me hia nkrofo me hia nkrofo me do mo beje adwuma wieye mmeremu mu generation we me no mienu ye generation ye ya wo mi Awurade se wo hia nkrofo wo do wo beye na adwuma enuti wo ka asasem no me tena asidi na me dwini hu se adwuma ye hu sa sofo mpanimfo bi ye pa ofre ye hu se Awurade fire nkrofo pa ye hu se nkrofo epirichi pa ye hu fa nkrofo kanyame asamba so still Awurade se wo hia nkrofo a wo de wo beye na adwuma mi wa wo hye me na se wutie me empanyina me kasa nie hia ni se ya Kristofo ye betima ginyame adio de hia ni se Kristofo ye betu ye ho asi ho yi o de hia ni se Kristofo ye bebie ye mu ama Awurade na ye begya yakoma mu Awurade de obi bia beye na adwuma Awurade betima fo bia de na ye na adwuma na nka ye mpo ye ne hwan na ka hwan pa ne mia meti hasame Awurade so wo de me ye na adwuma na so akoma ninti na so adwene na ye bia mu ninti menua Awurade so wo hia nkrofo awie ye mmeremu oso wo hia me no mienu eno nti wo ka so wo hia nkrofo menua metena asem dwene hu se ye hu se asofo na bi mu ye adwuma no na so se de Awurade so wo hia bidia da mi se eniema bi ewo ba bi a sheda etwa yie eniema bi hihye ba bi a sheda enko yie awie ye mmeremu eniema nkoso awie ye mmeremu ho eniema ekoso ankasa nti Awurade so wo hia vessels oso wo hia vessels o mo betu o mo hu asi ho o mo besuro bone o besuro bone o bebie ni mu o bepu wiase o bepu fame o bepu niema ebe ma ono o de pride ahomaso dwaye o hu se waduru baabi
ohu safidie nipa ehu no ohu safidie sika na eba ohu safidie odi ope wotimi to no na akoye se manya de me pa wie enti ma me find me my own way emiti Awurade se wo hia nkrofo menua abire nyina me kasa bie wo mu obi bie ni ho abibi ni ni mu o obia wade wo ni mu uye nipa nko ade Awurade de wa ba asase so nko ade menua bibi wo mu na tade ewo wo mu no se betima dadi a agisa wo ni padua no wo ade ni wo mu no wo na betima ma wo ho kwan na ade na timi aye wo mu adwuma sasa adomo kura nyame de ma wo na sa wa anyusu na sa wa anya wo wa antoto wo niam yi adomo na ntimi nya adwuma wo mu Awurade se wo hia nkrofo Awurade se wo hia nkrofo de wo ma je na adwuma generation we Awurade se wo pe nkrofo de na je wo na wo na adwuma wie ye mremu sasa obonofo ne de nkrofo ye na adwuma obonofo ne afa nkrofo mu obonofo na wusu nkrofo na yenim se ye nyankopon so wotimi firi osuru mu soro emetena sase yi so enye na adwuma eni to wo pe nkrofo bi mu afa na wotimi agye de wo no wo pesa hoje ose wintimi ma sase so emetena sase so emeye madwuma me penkrofo bi me hihye nkrofo bi me hihye the brokenness heart me hihye nkrofo omo bepo wiase me hihye nkrofo omo de omo nyina beto ha ma me adwo nyankopon sa nkrofo no ena Awurade se wo hihye me bia wo hye me na wutie me ye mebo yetimi nkeka de nyame nkaaye ye metena ha nkasa nyame akasa ne nyame nkaaye ya mebie YouTube channel say ye beji hu sika ya mebie channel say ye be faso adidi de nyame aka de nyame akyero no eno na ye ka de nyame abie ye ne ye behu de nyame bebie ya so ye bete eno hu adwuma na ye wo channel yi so na da bia me kasa wona wo follow channel yi de woni mu de nyame ye woni madanse a wona nkasa wodi woni sade ye bie channel yi ncha ya bosomi mienu pe na so woni mu ne nyame eye wona brabo mu minua nyame hihye nkrofo wate nyame hihye obi de na ye na dwuma nyame pe nkrofo de wa na ye wa dwuma seminu mienu ye bebie ye mu a seminu mienu ye beja niam bi seminu mienu ye bebie yakoma mu na yakasa me emfata me ewe ye nya one na ese fata no nyame nimu de fata no nyame hya akoma wo hye nipadua wo hye wo ho wo hye se we hu efe wo hye se we wo wa wo hye se we wo sika wo nkasa we ko school wo nkasa we na education wo level no wo high we wo low akoma na nyame hyehye adwene na nyame hyehye sawie ye miremu ye hu sa sofo ne ye adwuma no sawie ye miremu ye hu sa wona wo pirichi wona wo ye adifu dwuma eje na se sto nyame se wo hia nkrofo de wo eje na dwuma de ya ene na menua asensebe sanse ye generation bia wo wona nyame yusu wo da bia meka generation bia wo nkrofo nyame di wo nya adwuma wo hyeme na se wutie me nyame betumi de waye wo nyame obetumi de waye na adwuma kora ma bia ka obetumi de waye na adwuma de hia ne se wo bebie wo na wo begya wo ono na de wo beye ono ene de wo beye ono ene de wo beye wa ho odi ntimi nya bibia agi so no adwo nyankopon enti na medi ka aka sese wamfa mfiri soro ama medom ye ne a ye ntumi nya ho hye de hia ne se wo bebie wo mu de hia ne se wo begya wo mu amanyame na wakasa wura fa me korakora fa me ye de wo pe eno ena afa nyame no baba betena akomani mu eno na afa ne nyame no baba bedi hene eno na afa nyame no de ono aka no obetimi aye nyame hihye nkrofo awie ye miremu nyame hihye nkrofo awie ye miremu nyame pe nkrofo awie ye miremu menua nyame hihye nkrofo nyame pe nkrofo sanse bebre eniyama nkoyie eniyama bebre yang ne dayie eniyama bebre yang ne dayie nyame hihye nkrofo menua generation nyame hihye me no mienu wate nyame pe me no mienu wate ohia me no mienu akoma wate ohia me no mienu adwene wate
na wafamu di aye de ono pe na wafamu di aye de ono aka na wafamu di aye de ono akere na wafamu di aye de ono pe so woye wa asase so sanse de boronsam na ni abra wo hwehwe nkrofo se de nkrofo abie wo ho ama boronsam sa na nyame so hwehwe nkrofo boronsam de wo hwehwe nkrofo wonya bi ntem pa wonya bi ntem sa na nyame so wo hwehwe nkrofo so ba ko ne kutaye no eno nyame pe obonefo nso pe menu mienu ye kra no nyame pe obonefo nso pe enti ayi ose odi owuo ne nkwa si yenim ye nhwe na yenyi baako eno na sese ekoso menu ya mene wa nka mechusu die nyame mene wa nka mechusu nyame adwuma se mene wo mienu a nka mebie mi mu ama nyame mo de me aye de ono pe en time no enche na eba enche na wiase eba bese nyame nani abre nyame nani abre wo soro nyame nani abre wo soro na me nani abre wo soro na se nkrofo bebre di nyame wiammo nkrofo bebre ya nyame frɛ wo mo no eniema bi o mo ye nti nyame te soro hɔ a wo hye mo a na nania ne wo su ofrɛ wo mo odom wo madom o mo ye nsenkyerene odo wo mo twea kra na afeti aden ase me ba me frɛ no se wo a na me do no se wo a me che na do ma chede se wo a minua ne me ekoso entime eni me ekoso obronsam wo funkan nipa obronsam wo to o sesasesa nkrofo obronsam wo tapo minua ya me hwehwe nkrofo wate entime ya me wo hwehwe nkrofo bie wo mu wate bie wakoma mu wate ja wo ho wate fa wo ho manyame wate sumu nyame yie chiribone surubone na nyame de wakan wotimi fa wonye na de nkrofo nyame epe wo mo no nso ye de chosi nwa na nyame fa wonye sanse nyame frɛ wo a ono ne beye adwuma no enya wo na wo beye meti ha menimu kasa o anso o ka de o de be hyema no no na me so ma beka saa na etie o frɛ wo a wo sesa wo kapsa wo sesa wo adwene wo sesa wo bibia nhunu mu wo nieme wo nipadua ni mu nyina wo sesa ne ye ne foforo ono na de wo beye enya wo na wo beye ono na beye enya wo na abefo so wotime fo so wo ho nyame no ena de wo beye babi bia wo a wo hyeme bia wo mu wate ma wo ho kwan wate na bibi wo mu enipa bi wo mu enipa bi wo mu na ne nyame botaye ntia wode wo ba asase so wontimi ma wo fanye botaye ntia wo ba asase so no nyame mane mfofele minua bibi hyeyensa ade wo yemu enipa bi wo yemu yembie yemu wate yembie yakoma mu wate yembie ya adwene mu na de nyame aka no wofa yenye wofa nhye ne ho animonyam ye na nyame peye no de apura tete asai de na ni da so ni mu no de wo hye wo ho na wo nkra wo self ataro wo na nyame pew wo na nyame wo yusu wa o te soro ho a na nani anche ye na nyame peye ba bibia wa wo hye me nyame nhira sa bere nyina wo je bere na wo hwe me nyame koso na won dom wo koso na won hye wo den wase on bua wo wate na wonhunu wo bie wo mu na nyame obie wo mu a nyame ba mo wahunu hiye na obitima som no wo konkon mu na wotimi atena asase so adi bone so na wuwu achi no wan koyo yeraba nyame nhira wo na won ka wo ho e wo ba bia wo bia e wo Jesus di mu nti amen.